एकूच विनंती असा, आयज हांगा हो बायलांचो उत्सव आणि आम्ही अपेक्षा केली ताज्या परस चड क्राउड हांगासर गोंयभरांतल्यान आयला. ज्या खुर्च्यांचेर दादले बसल्या, जर जमता आसत जाल्यार जी बायलां आमची आसा तांकां मोगान दिवपाक मेळटा आसत जाल्यार खुर्ची खाली करून जी आमची भयणां आसा, जी आमची आवय आसा, तांकां मातशी जमता जाल्यार सीट दिवचो, कारण आयज तांचो उत्सव, आयज त्यो उत्सव मूर्ती. हांव विनंती करता जर जमता आसत जाल्यार बायलांक सिटां दिवची. आमी येवकार दिता सीएम सर. गोवा में आपका हार्दिक स्वागत है. जेन्ना जेन्ना अरविंद केजरीवाल गोंयांत येता तेन्ना गोंयकारांक अपेक्षा आसता आयज नवी गॅरंटी कितें, आनी आयची गॅरंटी दिवपाक अरविंद जी केजरीवाल आमचे हांगासर आयिल्ले आसा. हांव तांकां येवकार दिता. चड वेळ घेनासतना हांव आयच्यो दुर्गा आसा तातूंतली एक दुर्गा म्हणजे सेसील रॉड्रिगीस. सेसील रॉड्रिगीसाक आमी पुराय गोंय वळखता, पुराय भारत देश वळखता. जेन्ना एक लग्न जाता, भुरगें जाता तेन्ना ताचें करियर काबार जाता. पूण सेसिलान 2013 वर्सा डान्स इंडिया डान्स ह्या झी टीव्ही शोक गोंय रिप्रेझेंट केलें आनी गोंयचें नांव वयर पावयलें. ते सेसील रॉड्रिगीस आयज आमचें प्रतिनिधित्व करता. अशा गोंयच्या एका वाठारांत, ज्या वाठारांत तालिगांव म्हणटा तो वाठार, ज्या वाठारांत आयज पर्यंत भंय दिसता लोकांक मुखार सरपाक, भंय दिसता लोकांक तेज्या मुखार कॅन्डिडेट म्हणून उबो रावपाक भंय दिसता बाबूश मोन्सेरात हें नांव घेवपाक. त्या बाबूश मोन्सेराताक चॅलेंज दिता आमची दुर्गा. ताका जोरदार ताळयो जावनी. आनी हांव सेसिलांक मागता, जो डीआयडी मोमान तुजो जोश आशिल्लो तोच जोश आमकां गोंयांक जाय, ह्या बायलांक स्फूर्ती दिवपाक जाय. हांव सेसील रॉड्रिगीसा कडेन मागता की ताणें आयच्या लोकांक संबोधीत करचें. चेक चेक. सगल्यांक तुमकां एक बरो दीस. आमकां जाय, आमकां जाय. कितें जाय? कितें जाय? आम आदमी आमकां जाय. आयज आमी कित्याक येयले हांगा? We are the ladies that is going to bring the change. आमी टाइम दिलो आयज, एक स्पेशल डे. कित्याक? लेडीज गॅरंटी, विमेन्स गॅरंटी म्हणून आमी अनाउन्स करतले. आयज आमच्या मुखार आमचो भाव अरविंद केजरीवाल पोत्तून येयला. कित्याक? एक बदल जाय, एक परिवर्तन जाय आमच्या मुखार. जाय की ना तुमकां? परिवर्तन जाय? जेन्ना एक बायल मनीस फुडें सरता तेन्ना आवाज जाता. सो सगल्यांक तुमकां थँक्यू म्हणटा की तुमी टाइम दिवन तुमी येयले म्हणून हिंगा. एक धाकटीशी काणी तुमकां सांगता. जेन्ना आमचो भाव अरविंद केजरीवाल कोणाच्या घरांत गेलोलो एक फॅमिलीक मेळपाक, तेणें डायरेक्टली विचारलें ते फॅमिलीक, बाबा तुजो चेडो कितें शिकता? तेणें सांगलें तो खूंय स्कुलान वयता म्हणून. तेणें मागीर विचारला, बाबा तुजी बाय खंयच्या स्कुलान वयता? तेणें सांगला की पयशे ना म्हणून, त्रास जाता म्हणून तेका स्कुलाक धाडपाक जायना. कितले आमचे फॅमिलीन गोंयान पासून ते जाता. ते पळोवन अरविंद केजरीवालान रक्षा बंधनाचे दिसार फ्री ट्रान्सपोर्टेशन बायलांक दिला. ते जाय की ना आमकां? तेच हो आमचो भाव. तो फुडें येयला आमचे बरेशें करपाक. तुम्ही जाणा आमचे ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम कसो आहा तो गोंयान? जाणा तुम्ही?
बासी बरे हा आप आमचे बासी बरे हा जेन्ना आमी कॉलेजीन वयताले कोणाक चिमटे मेळले तुमकां चिमटे आ कोण पुश करता कोण टच करता म्हाका जाला तें तुमकां जाला कॉलेजी दिसा वास्कोसन कामल कॉलेज हांव माझे बॅग घेवन सारखे सोकला घालताले कित्याक सगलो लोक बासीचे दादले चिपकून रावताले जायते जाण आमी फेस केला ते फेस केला की ना इट इज अ रियालिटी की जेन्ना आमी कॉलेजान आशिल्ले अजून पासून कॉलेज स्टुडंट्सांक त्रास जाता की ना कितले कॉलेज स्टुडंट्स आहा हिंगा त्रास जाता तुमकां सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज विमेन की आमी एक बदल हाडपाक जाय एक चान्स दिवपाक जाय केजरीवाल गव्हर्नन्स आम आदमी पार्टी कित्याक आमचे ट्रान्सपोर्ट सिस्टम वायट आसा आमचे जेन्ना आमी ट्रॅव्हल करता सेक्युरिटी ना विमेनाक कितले मॉलेस्टेशन केसीस आसा जेन्ना बायल मनीस ट्रॅव्हल करता बासीन एवरी टाइम देर इज अ प्रॉब्लम एवरी टाइम एक सरकार बरो ना एक बदल हाडपाक जेन्ना आमी बायल मनीस चिंता की बाबा आमकां एक बदल जाय ते बदल जातले तुमकां बदल जाय तुम्ही एक चान्स दितले अरविंद केजरीवाल पार्टीचे आम आदमी पार्टीक दिवतले तुम्ही चान्स तो आमी मुखार फुडें सरोन एक बदल हाडया आनी एक बरोसो सरकार बायलां खातीर करया आमी सगळ्याक तुमकां थँक्यू म्हणटा देव बरें करूं सेसीलबाई जाणे गोंयांतले 300 स्पीड ब्रेकर कलर केल्या जे सरकाराक जमुना ते सेसिलाच्या वाट्याक ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा आमी फुलांनी सीएम सराक येवकार दिला हांव विनंती करता सगळीं बायलां आसा एक वेगळ्या पद्दतीन वेगळो डान्स जी हांवें फुगडी सादर केल्ली त्याच पद्दतीची एक फुगडी येवकाराची फुगडी गणपतीची फुगडी केजरीवाल सराक येवकार दिवपाक हांव मागतां फुगडी हांगासर सादर जावची
गणपती देवा करी तुझी सेवा नवस करीन रे. गणपतीकडे आम्ही खूप विनवणी केली आमच्या गोंय जाग्यार घाल म्हणून, पूण अजून आम्ही वाट पळयता तो दीस येतलो म्हणून. आणि तो दीस फेब्रुवारीन जेन्ना इलेक्शनां येतली तेदे वेळार येतलो इतली आमकां नक्की खात्री आसा. आयज अशे तरेचो एक आमचो गोंयकार भाव भितर सरता जाणे गोंयच्या फेस्ताक जे इलिगल थंय कन्स्ट्रक्शन आशिल्लें ते मोडपा खातीर उपोशण केलें. तो अमित पालेकर आमच्या मदीं पावल्लो आसा, जो आमच्या खातीर 5 दीस अन्नाचो कण घेनासतना उपोशणाक बशिल्लो. आनी ताका खासा मेळपा खातीर अरविंदजी केजरीवाल गोंयान आयिल्ले आसा. ते अमित पालयेकर आणि ताची पुराय कुटुंब पुराय फॅमिली तुमच्या अमित पालयेकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. अमित पालयेकर तुम आगे बढ़ो. ज्या सरकारान गोयचे घट्टण करपाचे चिंतले तांकां एक अमित पालयेकर तुम आगे बढ़ो. चेक गोंय राखूंक एकूच उपाय अमित पालेकर आमकां जाय. 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 अमित पालेकर मागता पुराय फॅमिली सहित ताणें स्टेजीर येवचो. अमित पालेकर आनी ताची पुराय फॅमिली उपकार करून स्टेजीर येवची. अमित पालेकर आमकां जाय. अमित पालेकर आणि अमित पालेकराची फॅमिली हमारा साथ है. ताची घरकान ताची दोन्ही चलया दोगांकडे मागता की तांणी स्टेजीर येवची. अमित पालयेकराचे पुराय कुटुंब हांगासर पावल्ले आसा, जाणे गोंया खातीर 5 दिसाचो उपास पयरूच सोडला. कितलेशेच वजन ताणें घटयला. एक गोंयांतलो फामाद योगा तुका अमित पालेकर. गोंय राखूंक एकूच उपाय अमित पालेकर आमकां जाय. गोंय राखूंक एकूच उपाय. सोडचे ना रे सोडचे ना. सोडचे ना रे सोडचे ना. पालेकर आमकां जाय. अमित पालेकर आमकां जाय. आमकां जाय. अमित पालेकर आमकां जाय. अमित पालेकर आमकां जाय. अमित पालेकर आमकां जाय. आमकां Jack. आम आदमी जिंदाबाद. आम औरत. आम
नव्या क्रांतीची सुरुवात जाणे भ्रष्टाचाराक आंदोलन करून दिल्ली एक वेगळो मॉडेल घालून दिलो तो आयज एक नव्या क्रांतीची सुरुवात करपी अमित पालेकरकर हांगा मेळटा. अमित पालेकर बाबाक हांव येवकार दिता आजच्या मिटिंगेक आनी आतां विनंती करता आमचे दुसरे खडेगाठ दुर्गा जे गोंयान खंय जर अत्याचार जालो बायलांचेर अत्याचार जालो जाल्यार सगळ्याक आपले काम सोडून कसलीच पर्वा करिनासतना मुखार धांवता ते प्रतिमा बेस्ती कुतिनो बाय हाणें आमच्या सगळ्या बायलांक संबोधीत करची. प्रतिमा बाय. माचेर आशिल्ले आमचे नॅशनल कन्व्हेनर बाब आणि तसेच आमचे लाडके डायनेमिक चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली बाब अरविंद केजरीवालजी, तसेच आमचे गोयचे कन्व्हेनर बाब राहुल, म्हजो बरो इश्ट बाब अमित पालेकर, हेर सगळे मान्य जे माचेर बशिल्ले आसा, पत्रकार भाव भयण्यो आणि म्हजे चड आनी चड मोगाच्यो आमच्यो ज्यो महिलाज ज्यो सगळ्या भागांतल्यान सगळ्या वाठारांतल्यान गोयच्या कॉर्नरांतल्यान आयज ही आमची गॅरंटी जी सर एनाउन्स करपाक आसा ते आयल्या तांकां प्रतिमा कुतिनीचो येवकार मोगाचो नमस्कार. वेल आयज खरें अभिमान दिसता, बरें दिसता. कित्याक अरविंद केजरीवाल बाब आमच्या गांवांत आयला म्हणून हांव मागता सगळ्यां कडेन ताका हुनुलीत ताळ्यो पेटोवन ताका ताजो येवकार करचो. आमचो डिमांड आशिल्लो की सदांच अरविंद केजरीवाल बाब येता आनी नॉर्थांत आसता म्हूण. आमच्यो सावथाच्यो बायलो म्हणटाल्यो, सदां सालसेटाच्यो बायलो म्हणटाल्यो केजरीवाल बाबा हिंगा हाड मुगो आनी आत्ता तो येयल्लो आहा आनी ताका हाडलो. आतां इतलो ऑस्पिशियस डे आसा आयज कित्याक तेणे सगळ्यो गॅरंटी सांगल्यो. एक एक गॅरंटी येवन सांगता तो आपूण हें करतलो आनी एक ताजो वालोर म्हणल्यार तो जे सांगता ते करून दाखयता. भयण्यानू परतून रिपीट करता, हो मनीस असलो आसा जो एक पार्टी कितें सांगता ते करून दाखयता, डिलिव्हर करून दाखयता. आनी फोटिंगपणा काय ना, बोपके बीन काय ना. आयज सगळ्या भुरग्यांच्या देखून हातींत खंयच्याय मनशाच्या हातींत आयज मोबायल आसा. मोबायलाचेर युट्यूब दाबलो आनी दिल्ली म्हूण टायप केलें, हॉस्पिटल जावं ते स्कुलां जावं बायलांक न्ही सेपरेट बसीस जावं मोहल्ला क्लिनीक जावं कितें ना ते सगळे तुमकां दोळ्यांनी देखूंक मेळटा. वेल जो रिस्पेक्ट हांव बाब अरविंद केजरीवालाच्या दोळ्यान पळयता जेन्ना तो आमकां पळयता तेन्ना तोच रिस्पेक्ट हांव सगळ्या बायल ताज्या दोळ्यान पळयता. सगळ्या बायलां विशीं सगळ्यांक तो ना भेद ना एक तुजे जावं ते जात पात कास्ट रिलीजन ते ताका लागना, ताका लागता मनीसपण. आतां बाब राजदीप म्हज्या दुसऱ्या इश्टान सांगलें म्हाका तुमकां सांगपाक जाय आनी तुमकां सगळ्या गोंयकारांक न्ही खबर आसा. येस, राजदीपान ते सांगलें. इट्स व्हेरी ट्रू दॅट वुमन आर व्हेरी क्लोज टू माय हार्ट. तुमी पळयना पयले जेन्ना महिलाचे मोर्चा घेवन हांव वतालें खंयचेय जावं हे जे हार्टलेस गव्हर्मेंट आसा बीजेपीचे, हे प्रमोद सावंताचे जे सरकार आसा, तुमकां खबर आसा कितल्यो आमचे गोंयांत आतां हालींच भुरग्यांक बायलांचेर मॉलेस्टेशन, रेप, डावरी केसीस, हॅरेसमेंट, वुमनाक कामा कडेन कसलोय मुद्दो आसल्यार हांव लागताले रस्त्यार बायलांक घेवन आनी बोबो घालताले, आमकां एरेस्ट केलें, आमचेर केसीस घातल्यो पूण आमी ओगी रावून नाशिल्लीं. इतले इन्क्रीज जाल्ले आसा. पूण वायट दिसता की हेंचे ओन जे सरकारात आयज बशिल्ले आसात थोडे आमदार आनी तांचे मंत्री, आमी म्हणनात तेच म्हणटात की स्कॅन्डलांत आसा म्हणून, तांचेर केसीस आसात, तांचे हात घाण जाल्ले आसा. जो मनीस जे पक्ष जो मंत्री आनी आमदार बायलेक रिस्पेक्ट करपाक शकना तो आनी दुसऱ्या बायलेक कितें रिस्पेक्ट करतलो. सारकें ह्याच गाडयेंत बरिल्ले आसात. नांव काडपाचें ना, पेपरार सदांच येतात. दिस मिनिस्टर इन्वॉल्ड इन सेक्स स्कॅन्डल, दॅट मिनिस्टर इन्वॉल्ड इन रेप. दिसात असले मिनिस्टरांक हाडून आमी हांगा बसयला. तुमकां दिसना आमकां बदलाव जाय म्हणून? काल म्हाका एक चली मेळ्ळी
आणि फकाणांनी ही चली मेळ्ळी आनी तिने म्हाका सांगले कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर मॅडम आपूण कामाक आशिल्ले म्हणून. आणि तो मंत्री म्हाका सांगता म्हणून, तो मंत्री आपणाक सांगता म्हणून तुका परमनंट करपाक जाय, आता इलेक्शन येता, परमनंट करपाक जाय, यो आपणाक सेक्शुअल फेवर्स दी म्हणून. हो कसलो सरकार, हे कसले मंत्री. आयज वायट दिसता असल्या स्थितीर ते पावले आसा म्हूण. डट्टी पॉलिटिक्स चलना इन द नेम्स ऑफ हे बायलांक म्हणटा तो मान आणि सन्मान उरुना. दिल्ली पळयात, दिल्ली आमी म्हणटाले आवयस रेप कॅपिटल आणि कॅपिटल रेप आणि व्हडले व्हडले उलयताले. आयज पळयात हे मनशान कितले बरे केल्ले आसा. बायलांक देखून सेपरेट बेसीस केल्ल्यो आसा. ओदोडूच तेणे सांगला सुशीलबाईन कितो त्रास जातालो तो, सगळ्यांनी भोगिल्ले आसा ते. थोडी सांगतली थोडी सांगपाना, पूण तेणे आयज सेपरेट बसीस केल्ले आसा. सेक्युरिटीज सीसीटीव्ही इन्स्टॉल केल्ले आसा. आमचे कितें आसा, आमचे धाकल्या भुरग्यांक हांगा स्कुलांत येवन रेप करतात. त्यांच्या कडेन मेळना, त्यांच्या कडेन विक्टीम कोण एक्यूज तो मेळना. स्मृती इराणी आयली, नाटकां केली, ड्रामा केलो, गेले. मेळ्ळो सिद्धीक बिचाचेर नागडे बापडे. ताची परिस्थिती पळोवपाची नाशिल्ली. कितें जालें, सॉल्व जालो मॅटर. हांगा बेनावलीम बिचाचेर जो रेप जालो, भुरगीं आशिल्लीं. कितें जालें, वयल्यान मिनिस्टर सांगता खंय इन्वॉल्व करता मिनिस्टर, कितना नाका तांकां आनी कांय करपाचें न्ही म्हणून. आनी कितें उरलां, बायलांक सन्मान करना हो सरकार. आयज गोंयांत तुमी पळयलां आमकां कितें जाय, तुमकां बायलांक कितें मेळना. सरकार गृह आधार म्हणटा. म्हाका सांगचे कितल्या बायलांचे गृह आधार येयना जाला, म्हयन्याचे डोल येवनात. सगळ्यांक येतात ना मगो, येता गो तुका येता. मागीर बरें लाडली लक्ष्मी मेळ्ळ्या, हा मेळना. कित्याक, सरकार म्हणटा फंड्स ना. सरकारा कडेन पयशे आसा काँग्रेसाच्या आमदारांक घेवपाक, तांचे आमदार घेवपाक तांचे कडेन पयशे आसा. पूण बायलांचे जे मुद्दे आसा, कोविड टायम आयिल्लो, खंयचोच आमदार हो मिनिस्टर तुमच्या दारांत आयिल्लो, व्हडल्यान सांगा म्हाका भयणानू, एनी मिनिस्टर केम ना, येवना. आम आदमी आयली, इट वॉज आम आदमी विच केम. कितल्या जाणांच्या दारांत आम आदमी पावली रेशन घेवन. कित्याक ताका हुस्को, कित्याक अरविंद केजरीवालाक हुस्को. एक सायडीन सरकार तुम्ही हॅप्पी जायनाकात. एक सायडीन 2000 डोल दिता म्हणटा, दुसऱ्या सायडीन 20,000 काडटा. कशे काडटा, लायटीचे बिलां पळयात. यू आर फेड अप. बायल्यो म्हणटा ते वुमन आर द होम मिनिस्टर, दे आर द वन्स हू टेक केअर ऑफ द बजेट. टुडे बजेट इज शेकन अप. इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वॉटर बिल्स, गॅस सिलेंडर 900 रुपीज, 950 आय मीन. पेट्रोल, एसेन्शियल कॉमोडिटीज, कांदे, टमाटे खंय पावल्या. बायलांक तुम्ही बायल्यो, यू ऑल सॅक्रिफायस. तुम्ही आपल्या पोटाक मारता, तुम्ही आपल्या पोटाक चिमटो दितात. यू ऑल सॅक्रिफायस, but you all see that your kids get the best of food and the best of education. Why? You all, तुम्ही आपले कपडे येवपाक हे करतात, तुम्ही पोटाक मारतात भुरग्यांक वयर काडपाक. पूण आयज सरकार कितें करतात, एक तर तुवें सोयरो जावपाक जाय, नाल्यार तुका इन्फ्लुएन्स आसपाक जाय जॉब्सांक. आयज कितल्यो आमच्यो गर्ल्स, कितल्यो वुमन, चेडवां आयज ग्रॅज्युएट, डबल ग्रॅज्युएट जाल्ली आसा, पूण जॉब्स ना. ह्या मनशान सांगिल्लें आसा, केजरीवालान सांगिल्लें आसा, जॉब गॅरंटी तेणे दिल्ली आसा. हे हसतात, हेंकां कांयच करूंक जावना. हे हसतात, पूण तेणे सांगिल्लें आसा. दुसरें म्हणल्यार प्रायस रायज जाल्लो आसा. तुमी चितात, तुमच्या पोटाक चिमटो येतात. सरकार येतले वतले, हेंकां कोणाची याद येना. 5 वर्सान एक पाटी दिसती पडटा ते, एक पाटी. आणि वुमन, हांवें सांगलां तशें, सर वी नो, वी आर व्हेरी एक्सायटेड, एंड स्पेशली आय एम व्हेरी एक्सायटेड सर, because you have thought about women. I know you respect women and you have come with a guarantee for women. But sir, I would like to say something. Once our government is formed, it will be a commitment. Sir, we will want, as Cecil said, separate buses for us, separate police station for us. जाय नी बायलांक नी सेपरेट पुलीस स्टेशन नाका, जाय नी सेपरेट बसीस जाय नी. आणि कितें जाय ते आतांच सांगात. कित्याक तो सांगतात, ते कमिटमेंट करता, तो दिता. बरें, आतां लास्ट सांगपाचें म्हणल्यार आमी घरांत तिगाय चलयो, आमकां भाव ना, ऑल 3 daughters. बट one thing I want to tell the men
in this hall. We are raised up. आमी तिगांय चलयो बापायन आमकां रिस्पेक्ट दिलो, मान दिलो, आमकां बरें एज्युकेशन दिलें. तुमचे कडेन मागता तुमच्याय चलयांकनी शिकयात. इतलें अपेक्षा करता की when a daughter is there at home, don't discriminate. Don't say बेटा तो उजाला है हमारा दिया है, हेसले करनाकात. आणि बाय तू करून करून कितें करतले, स्कूल कितले शिकतले, घरा कडेन तुका चूल आनी मूल पोवपा जाय म्हणून. बायल्यो आयज चंद्रार पावल्या, बायल्यो आयज शाळेंत पावल्या, बायल्यो आयज हॉस्पिटलांत पावल्यात, बायल्यो आयज स्पेसार पावल्या. दियात चल्यांकनी एम्पावर करा. देव बरें करूं म्हणटा, सगळे माचेर आसा तांकां, पूण तितूंत अमित पालेकरा बाबा हांव सांगूंक सोदतां. अमित पालेकर, वी आर विथ यू and the entire Goa is with you. In your fight, we stand by you. Being a Hindu, you sat in front of our old Goa Basilica Church. There were recordings going around by our Catholics in Navili. One of the gentlemen, Jakaris Gomes, a very respected human, he put a message for you, saying that would we do it? That man said, we would do it for any religion. But look at this man. This is called humanity. God bless you. God bless your family. आणि आमकां जाय केजरीवाल आमकां जाय. आता परतून म्हणा, आमकां जाय. देव बरें करूं. धगधगते अंगारे प्रतिमाबाईचे जे भितर आसा तेच भायर, भितर एक आणि भायर एक अशें ना म्हणून हे प्रतिमा. सरकार आयज जर तुम्ही पेपर वाचून पळयलो जाल्यार सरकार प्रूफ सोदता आमची बायलां सुरक्षीत ना. सरकार प्रूफ सोदता की नाव दिया कोणाचेर लैंगीक अत्याचार जाला तेजो. सरकार कितें करपाक सोदता, आमच्या बायलांची अब्रू वाऱ्यार घालपाक सोदता. जर तुमकां व्हिडिओ पावला आसत जाल्यार त्या मंत्र्याक जो तुमच्या मंत्रिमंडळान आसा ताका काडून उडयात. तो राजीनामो दिना जाल्यार राजीनामो दिवपाक लाया. ती जर कापासतात ना जाल्यार सरकार बरखास्त करा. ही आमी सगळ्या बायलां उजीर आमी तुमचे मागणी करता. आणि तुम्ही जर आयकना जाल्यार 2022 तुमकां घरा बसोवपाची तयारी हीच बायलां करतली. हे उतर आयज प्रतिमाच्या उतरांतल्यान दिश्टी पडटा. जाणे 2 दीस आदी उपास सोडलो ते अमित बाब पालयेकर. उपासाक बसले ते व्हडले आदोगाद, गोंयांतले फामाद क्रिमिनल आदोगाद म्हणून ताचें नांव आसा. तांणी उपास करून दाखोवन दिलें आपल्याकडे काळीज आसा म्हणून. आयज ऑर्डर मेळ्ळ्या म्हणून ताणें उपास सोडला, पूण शिटकावणी दिल्या जर तुम्ही ते अर्द्यार सोडले जाल्यार आपूण कोर्टान लडटलो. आनी जेन्ना आदोगाद गोंयकारां फाटल्यान आसता तेन्ना जीत ही आमचीच आसा. ऑलरेडी एक जैत अमित बाब पालेकरान जोडिल्ले आसा. दुसऱ्या जैताची तयारी कशी करतलो हे सांगपा खातीर हांव विनंती करता अमित बाब पालेकर हांणी वेदीर येवचें आनी गोंयकारांक संबोधीत करचें. इतलो मोग जेन्ना आम आदमी उठता तेन्ना गोंय जिखता. म्हजे बरोबर एकदा म्हणा, जेन्ना आम आदमी उठता तेन्ना गोंय जिखता. आज जो विजय आमी सेलिब्रेट करता पळय तो म्हजो न्ही, तो तुमच्या सगळ्यांचो. आज प्रत्येक गोंयकाराचो तो विजय आसा. म्हज्या बरोबर जो गोंयचो मोग आयलो, गोंयभरच्यांची ब्लेसिंग आयली. आज म्हाका एकूच गजाल सांगन दिसता की जी क्रांती गोंयान सुरू जाली, हांवें जो उपास केलो तातल्यान जी क्रांती आज गोंयान दिसली. आज प्रत्येक गोंयकार एकठांय जालो. ते जे घडले पळय तातल्यान एक गजाल दिसून आयली की जेन्ना जेन्ना आम आदमी उठ्ठलो तेन्ना तेन्ना गोंय जिखतले.
आम आदमी पार्टीतले आमचे वेगवेगळे गांवांतले प्रत्येक जाण म्हाका मेळून गेले. जेन्ना हो उपास करपाचो वेळ आयिल्लो, जेन्ना हांवें ठरयलें, हांवें बाकीच्यांक पळयलें, म्हज्या बायलेक विचारलें की हांव अशें करूंक सोदतां. तेणी सांगलें फुडें सर आमी तुज्या बरोबर आसा. कितले दीस चलतले कोणाक खबर नासलें. जो एक्टिविस्टांनी प्रोटेस्ट चालू केल्लो ताका 2 म्हयने सुरू जाल्ले. तांचो टोकन स्ट्रायक चालू आसलो. सरकार खंयच कान हालय नासलो, कितेंच पडून गेल्लें नासलें. तेन्ना विचार केलो, ती जर बायलां, ते जर दादले जे जाणटे आसा थंय बसून उपास करता सकाळच्यान सांज मेरेन, जाल्यार हांव म्हजो सारको तरणाटो जो आज कम्फर्टेबल स्पेसीन आसा आपल्या घरा, तो गोंया खातीर कित्याक कांय करूंक शकना. आनी जेन्ना हो उद्देश धरून हांवें उपास सुरू केलो तेन्ना म्हाका वेगवेगळ्या तरांतल्यान लोकांनी साथ दिलो. केन्नाच चिंतूंक नासली की अमक्या वेळार हो सोंपतलो म्हणून, आनी केन्ना सोंपतलो म्हणून, आनी म्हज्या जिवाचें कितें जातलें म्हणून. पूण घरच्यान म्हाका तेंको मेळ्ळो, म्हज्या आवयचो, म्हज्या चलयेचो, म्हज्या बायलेचो. आनी थंय फुडें सरपाक म्हज्या लायफांतली 3 स्ट्रॉंग बायलां आशिल्लीं. एक म्हजी आवय, एक म्हजी बायल थंय बसल्यात, आनी एक म्हजें चली. शी इज व्हेरी प्राऊड ऑफ मी टुडे. ही सगळी जी जर्नी आसली पळय, एक स्पिरिच्युअल एक्सपिरियन्स आसलें म्हाका. आमी घरा कडेन आरती करता, श्लोक म्हणटा, आमी 7 कायतानान बिलिव्हय करता मेरशेच्या. आमच्या खातीर ते एक देव आसा जाका आमी लादीन घालता. आनी ल्हानपणांतल्यान आमच्या फॅमिलीच्या दारा मुखार ते कपेल आसा. आनी आमचे खातीर घरान जशी आमची नवदुर्गा, चिमलकरण आनी बाकीचे देव आसा, गणपती आसा, तसोच 7 कायतान होय आमचो देव. आनी गोंय जे आसा पळय, आमी क्रिसमस सेलिब्रेट करता, आमी ईद सेलिब्रेट करता, आनी म्हजो शेजारी मुसलमान म्हज्या घरा आरती वाजोवंक येता. तें गोंय खंय तरी शेणटालें. आमी फाटल्या 10-15 वर्सांक पळयलां तें गोंय शेणटा. आनी तें गोंय वाचोवपाक जाय जाल्यार हांव एक हिंदू म्हणून म्हजी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली की ओल्ड गोवा सारक्या पवित्र जाग्यार, ज्या जाग्यार आमचो गोंयचो सायब आसा, आमी गोंयचो सायब म्हणटा सेंट फ्रांसीस झेवियराक, कारण आमी तातूंत बिलीव करता की तो आमचो सायब, आमचो राखणदार म्हणून. फेस्ताक आज गोंयचो प्रत्येक मनीस येता. नव्यानान आज गोंयचो प्रत्येक मनीस येता. आनी कित्याक येता? एक भावार्थ आसा गोंयच्या सायबान. आनी त्या भावार्थान हांव फुडें सरलो. 5 दीस हांव ब्रेकफास्ट केल्यार दनपारां लंच जालो ना जाल्यार कडकडो येता. आनी सांजचो ना कांय ना जाल्यार एक मिरची पाव खाता सकयल वचून. ही परिस्थिती. आनी म्हज्या सारक्या मनशान फास्ट करूंक शकता एक कोणूच बिलीव करूंक शकचो नासलो. ना म्हजी बायल, ना म्हजे फ्रेंड, ना जे कोण चाल्या रे बाबा कितें करता, पिसू जाला का म्हणून. तुजे कडेन एक दीस काडपाक जायना. पूण शक्ती मेळ्ळी ती लोकां कडल्यान, लोकांच्या आशिर्वादांतल्यान. लोक म्हणटा हांवें एकट्यान फास्ट केलो. ना, पयले दिसा म्हजो बरो आसलो म्हजे चली. त्या चलयेक दोळ्या मुखार धरून हांवें फास्ट सुरू केलो. पयलो दीस सगळ्यांक टफ, कारण तूं सडनली 24 वरां उपासाक वता. पूण चितले 20 वर्सान 30 वर्सान जेन्ना म्हजे चली म्हाका क्वेश्चन करतले, पापा तें गोंय खंय जे तुमी फोटोन दाखयताले म्हाका, तो फोटो आसलो गोंयांचो, तो आज गोंय कित्याक ना, तेन्ना तें गोंय राखपा खातीर फुडें सरपाक जाय आसलें. आनी तो पयलो दीस गेलो म्हजे चलये फाटल्यान. दुसरो दीस म्हजी बायल, म्हाका चिंता नासली. म्हजी बायल म्हजें घर बरे तरेन सांबाळटली. आदवोगाद ते आमचे धंदे आसा ते ताणें हांव नासतना 1% खंय म्हज्या क्लायंटाक त्रास जावंक दिलो ना, किंवा म्हज्या धंद्यार इफेक्ट जावंक दिलो ना. आनी ही सगळी जी बायलां आसा न्ही, आमी कोणाकूय विचारले जाल्यार ते कितें सांगता, तुजी बायल कितें करता रे? ना कांय ना, ती घराच आसता. एक दीस घरा राव आनी बायल कितें करता तें करून पळोवन पळय. एक दीस घरा राव. आनी हें म्हाका केन्ना कळ्ळें जाणा, जेन्ना बायलेक कोवीड जालो तेन्ना.
रुमान बंद हांव भायर भुरगे आमचे पेट घर जमीन आनी कळ्ळे बाबा हांव फक्त पयशे जोडून घरा हाडटा घर करता ही बायलां तुमचे खातीर आमी आसा आमचे खातीर तुमी ना प्रॉबेबली तुमकां ऑपॉर्च्युनिटीज जाय तितल्यो मेळटा आमचे पेक्षा चड करपाच्यो पूण तुमी चिंतता की घोवाक सांबाळपाक जाय घराक सांबाळपाक जाय आनी भुरग्यांक सांबाळपाक जाय आज जर म्हजे चली स्मार्ट आसा जाल्यार ते 90% म्हज्या बायलेक लागून कारण ताणें ताका घडयला आनी हांव जर असो घडला जाल्यार म्हज्या आवयक लागून तिसरो दीस ड्रॉप जाले शुगर ड्रॉप जाली ब्लड टेस्ट केलो डॉक्टरान सांगले तूं जर अशेंच व्हरत किडनीचेर पर्मनंट डॅमेज जातली फक्त उदकार आसलो सॉल्टूय नाशिल्ले त्या कारणान वायटल्स ड्रॉप जाताले ब्लड प्रेशर हाय जाताले लो जाताले त्या दिसा हांवें चिंतलें की म्हजी आवय जी 25-30 वर्सां जाली लोकां खातीर काम करता बायलां खातीर काम करता आनी ती केन्ना केन्ना सकाळी वचप आमकां रातची मेळप पूण वता आसतना एक गोश्ट करून वताली आमचे शीत आनी कडी दवरून वताली आनी नुस्तें थंय दवरून वताले आमचे कित्याक भुरग्यांचे हाल जावपाक जायना आमी 3 भावंडां मिडल क्लास फॅमिलींतल्यान वयर आयिल्लो हो मनीस सायकलीची पॅडलां मारून म्हजो बापूय वतालो स्कुलान कॉलेजीन त्या मनशान एक गजाल आमकां दिली शिक्षण आपल्या लिमिटेड रिसोर्सिसांतल्यान शिक्षण दिलें आनी आमकां घडयलें आज आमी तिगूय जाण भावंडां बऱ्या पोझिशनाचेर आसा बापूय ना आज पूण आमी आसा चवथो दीस म्हाका आमच्या सीएम सरान फोन केलो जायना जाल्यार उठ तुजे कडेन जायना जाल्यार उठ हांव म्हणलें जाता तुमी जर 15 दीस करूंक शकले उपाशी रावन तुमी केले देशा खातीर स्वता खातीर करूंक ना तुमी देशा खातीर केले आनी सगळ्याक खातीर तुमी फुडें सरले तुमी जर 15 दीस करूंक शकता आनी हांव 3 दिसान जर सोडले जाल्यार तुमी म्हजे गुरू खंयच्यान तुमी जर म्हजे गुरू आसा जाल्यार I have to believe in you and I will continue. At that point of time, 3 doctors checked on me. चौथ्या दिसा creatine level high, blood sugar dropped. That means kidney and liver functioning is not proper. Report आसा हांवें सांगलें बायलेक धाडूं नाका मातसो प्लीज पूण ते म्हणपाक लागले ना इट्स अ फॅमिली डिसिजन तुमी घेवपाक जाय धाडले ताणें कितें सांगचें जालें म्हाका काळजी घे पूण सोडूं नाका आमचे भुरगे खातीर करता गोंया खातीर करता गोंयच्या लोकांक खातीर करता काळजी घे पूण सोडूं नाका चवथ्या दिसा सांजचो म्हाका जेन्ना हांवें गुरू म्हणलें आमकां तशें रातचो म्हाका म्हज्या चलयेचो फोन व्हिडिओ कॉल म्हाका सांगपाक लागले पापा आय एम मिसींग यू म्हाका ते घट धरून न्हिदता I want to hug you, I want to come there and sleep. ते दुसरे दिसा जेन्ना आयिल्ले तेन्ना म्हाका एक मातसो इमोशनल मोमेंट जाल्लो आपूण म्हणपाक लागले हांगा न्हिदता तुजे बरोबर कारण तूं एकटोच न्हिदता आय वॉन्ट टू हग यू एंड स्लीप सीएम सर कित्याक आयकनाका म्हणपाक लागलो कितें मागता ते कितें ते खबर ना ताका पूण म्हणटा सीएम सर तुजें कित्याक आयकना म्हणलें हांव नको कित्याक आयकना तो हे बायलांचे आयकना म्हणले पळय ते म्हणले आंटी ग्रॅनी बसल्या त्यो ती काळजी घेताली म्हजी तेन्ना एक जाता वीक मोमेंट यू मिस युअर डॉटर यू मिस युअर चायल्ड हांव गोंयांत आसतना असो एकूय दीस नासता की ताचे बरोबर नासता इवन दो इट्स अ बिझी स्केड्यूल पूण जाता तो मोमेंट आनी हांवें ताका सांगलें तूं कित्याक सांगना तूं सांग न्ही सीएम सराक तो म्हजें कित्याक आयकतलो हांव भुरगें म्हाका भंय दिसता तो भंय काडपाक जाय आमी आमच्या लोकां मदलो सीएम सर आमचो बॉस न्ही आमी घडयला ताका पॉलिटिशियन्स आमचे बॉस न्ही आमी पॉलिटिशियनांक भिता कित्याक भिता
ज्या दिसा हे बंद जातले भिवपाचे, ज्या दिसा गोंयकारांचो आवाज वयर सरतलो पळय तेन्नाच बदलतले आनी ते बदलले. 5व्या दिसा हांवें म्हणलें तूं बरें म्हणलें प्रे कर. ते रोजरी आसता जी, म्हजे कडेन घरा रोजरी आसा, पोपान ब्लेस केल्ली. म्हजी बायल ल्हानपणांतल्यान एक रोजरी घेवन भोंवताली. ती रोजरी एक दीस शेणली आनी हांवें म्हणलें कांयच भिनाका, हांव म्हणलें तुका नवी हाडटा. आनी म्हजो एक फ्रेंड आसा, तो म्हजे बरोबर स्कुलान आशिल्लो, तो रोमांक आसतालो थोड्या तेंपाक. हांवें म्हज्या फ्रेंडांक फोन केलो, म्हाका म्हणलें रोजरी जाय, तुका म्हणपालो बेस्ट रोजरी धाडून दिता. आनी ती रोजरी पर्पल कलर अजून म्हाज्या घरा आसा. ती पोपान ब्लेस केल्ली रोजरी आसा. हांव म्हणलें तूं तुज्या बेबी जिजसा कडेन प्रे कर, तूं म्हणलें देवा कडेन प्रे कर, आमच्या नवदुर्गे कडेन प्रे कर, तूं आमच्या चिमलकर्णी कडेन प्रे कर आनी म्हण की पापान फाल्यां आयल्यार पुरो म्हणून. 5वो दीस जेन्ना सुरू जालो, हांवें सुमार 32 मिसां आयकली. म्हाका दिसना ह्या वर्सा कोणी तितली आयकली आसतली. म्हज्या बरोबर गोरखनाथ आसलो, म्हजे बरोबर सरफराज आसलो, म्हजे बरोबर शिवम आसलो, म्हजे बरोबर आसले गोल्डा, आना, नांवां म्हाका याद जायना, मारियानो, एव्हरिस्टो, फ्लोरिंडा आनी वेगवेगळे एक्टिविस्ट. ती थंय बसताली सकाळच्यान सांज मेरेन उपाशी. 24 hours तूं एक्सपेक्ट करूंक शकना. कोणाक प्रेशर प्रॉब्लेम आसा, कोणाक डायबिटीज प्रॉब्लेम आसता, पूण सकाळच्यान न चुकता सांज पर्यंत बसताली. तांचो आधार, तांची प्रेयर, हे म्हजे बरोबर रावप, वादळ वारो पावस, भिजल्या एका वाटेन तुमी, सगळी आसताली. आनी तातल्यान जी उर्जा येताली पळय, ते हिम्स आयकून, ते मास आयकून, ते कॉयर्स आयकून, ती पाद्रीची 4 उतरां आयकून आनी म्हज्या भुरग्यान घरा ते श्लोक म्हणटा पळय ते आयकून जी उर्जा येताली न्ही, तातल्यान 5वो दीस सुरू जालो आनी सरकाराक जाग आयली. दिसलें लोकांचे चुरचुऱ्यांनी, म्हजे चुरचुऱ्यांनी भंय दिसलो, कारण त्या दिसा फेस्त आसले. खंयच्या तोंडान येतलो सीएम थंय? प्रश्न करतले आसले लोक, जे सदांच येवन म्हाका दाखोवन वतले, हांगा पळोवन वतले, आशिर्वाद आसा, बेसांव घालता म्हणून. ज्या 5 दिसांचे म्हाका बेसांव मेळ्ळे पळय न्ही, ते बेसांव प्रत्येक गोंयकाराचे आसले आनी प्रत्येक गोंयकाराचेर ते पडले आनी तातल्यान हो सक्सेस मेळ्ळो. ही जी लढाई आसा ती सोंपूंक ना. सरकारान डायरेक्शन्स दिल्ले आसा पंचायतीक टू टेक एक्शन आनी ही लढाई आतां पंचायतीन फुडें व्हरपाक जाय. ती लढाई एज अ लॉयर कायदेशीर पद्दतीन बाकीच्या एक्टिविस्टा बरोबर, जे ऑलरेडी हो मुवमेंट चालू केल्लो, तांचे बरोबर रावन फुडें व्हरप ही म्हजी जबाबदारी आसा आनी ती हांव व्हरतलो. आनी तुमचो तेंको जाय, ह्या प्रत्येक बायलेचो तेंको जाय, ह्या प्रत्येक गोंयकाराचो तेंको जाय, ह्या प्रत्येक गोंयच्या भुरग्याचो तेंको जाय, जो हांवें फाटल्या 5 दिसांनी पळयलो, जो मोग आख्ख्या गोंयच्यान आयलो. रॅन्डम मॅसेजीस, फेसबूक आसूं, व्हॉट्सएप आसूं, कॉल्स आसूं, फोन कंटिन्युअसली बिजी. 2 दीस डॉक्टरान रेस्ट घे म्हण सांगलो, पूण म्हाका लोकांनी रेस्ट घेवंक दिवना आनी म्हाका तितली उमेद जाताली लोकांची आन्सरां करपाक, कितें कितें म्हणटा पळय. तेन्ना गोंयांत जी क्रांती सुरू जाल्या करप्शना अगेन्स्ट, ती अशीच चालू दवरची आनी तुमी म्हजे बरोबर रावचे. परत एकदां म्हणटा, जेन्ना जेन्ना आम आदमी उठ्ठा तेन्ना, जेन्ना जेन्ना आम आदमी उठ्ठा तेन्ना गोंय जिखता. गोंय जिखले आनी ही लढाई फुडें सरून गोंयांक परत 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 जिखोवंक जाय. आनी हाचे खातीर म्हाका तुमचो सपोर्ट जाय, ह्या सगळ्या बायलांचो सपोर्ट जाय. देव बरें करूं. आमच्या देशा खातीर उपास भोगलो महात्मा गांधीन. भ्रष्टाचार ना करपा खातीर 15 दिसाचो उपास केलो अरविंदजी केजरीवालान. आनी गोंय लोकांच्या हातीन वता, गोंय जेन्ना पावणेर काडटा सरकार, तेन्ना उपास केलो आमच्या अमित बाब पालयेकरान. एक लढाई जिखल्या, पूण पुराय लढाई जिखपाची आसा. आमचो दोतोर सज्ज आसा ती लढाई जिखपाक. हाच्या मुखार हांव विनंती करता, गोंयचे कन्व्हेनर, आम आदमीचे कन्व्हेनर राहुल बाब भांबरे हांणी आमच्या सगळ्या बायलांक संबोधीत करचे. मांचेर बसलेले आमचे दिल्लीचे मुखेलमंत्री, आम आदमी पार्टीचे नॅशनल कन्व्हेनर श्री अरविंद केजरीवाल, तशेंच मांचेर बसलेले बाकीचे मान्यवर,
हांगा जमिल्ले म्हजे पत्रकार मित्र आनी गोंयच्या प्रत्येक गांवांतल्यान प्रत्येक वाठारांतल्यान आयिल्ले माता भगिनी तुमच्या सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. मन एकदम प्रसन्न जालें तुमकां सगळ्यांक पळोवन हांगा एकदम बरें दिसलें. व्हड संख्येन तुमी आयल्या ती. हांगा जमिल्ली खूब जाण तुमी माता भगिनी खरी म्हणल्यार गोंयची आपल्या घराची होम मिनिस्टर आनी फायनान्स मिनिस्टर. घरचो संवसार आनी घरचो इकॉनॉमी तुमकांच बरें कळटा म्हूण सगळे आमची फॅमिली बरी चलता. पूण आतां इतली म्हारगायेन सिलिंडर पावलो 1000 रुपयाचेर, टोमॅटो पावले 90 रुपयाचेर. तेन्ना इकॉनॉमी चलपाक सोपी जाल्या तुमकां काय कठीण जाल्या? प्रत्येक जाण आमी जेन्ना सगळ्या बायल मनशांक मेळटा ना, प्रत्येक महिला आसा ती सदांच म्हणटा म्हारगाय खूब वाडल्या. सरकार म्हणटा पूण गृह आधार दिता म्हणून. ते गृह आधार कोणा टायमार पडला केन्ना? केन्नाच पडूना टायमार. सिलिंडर पावला 1000चेर आनी गृह आधार गेली 5 वर्सां तितल्यारूय आसा 1500 रुपयाचेर. तेन्ना संवसार हो चलप तुमी कशी चलयता तुमचो होम इकॉनॉमी म्हणटा ती खरें हॅट्स ऑफ तुमी तुमकां प्रत्येक बायल मनीस हांगा आयल्या तांकां खरें हॅट्स ऑफ. आज फाटीं आमी आम आदमी पार्टीन गॅरंटी देत येल्ले आसा. पयलीं आमी गॅरंटी दिली जे आमचे यूथ आसा, तरणाटे आसा तांच्या खातीर पयलीं गॅरंटी दिली. प्रत्येक युथाक जो आसा इतलो त्रास घेवन शिकता, सगळे पेरंट्स तांकां शिकयता पण खंय तरी जॉब ना. सो अरविंद केजरीवाल तांकां पयलीं जॉबाची गॅरंटी दिली. ताज्या उपरांत सिनियर सिटीजन आशिल्ले तांकां गॅरंटी दिली तीर्थयात्रेक वचपाची. कित्याक सगळ्यांक परवडना जावं ते शिर्डी वच, अयोध्या, वेलांकनी वचपाक किंवा अजमेर शरीफ परवडना. तेन्ना सिनियर सिटीजनचो हो वर्ग आशिल्लो तांकांय गॅरंटी दिली. आनी आज वेळ आयिल्ली आसा महिला सशक्तीकरण करपाची, महिलांक एम्पावर करपाची. ते देखून आज ही गॅरंटी श्री केजरीवाल दितलो आनी तांचे तुमी मोठ्या तोखणायेन स्वागत करतले हातूंत म्हाका दुबावूच ना. आतां हांगा मिटिंगे येतना एक हांवें दृश्य पयलें. आमचे सगळे होर्डिंग लायिल्ले पळय तुमी पळयलां आसतलें. ऑपोजिशन पार्टीन सगळे ते कटआउट कट केल्ले आसा. पळयला तुमी न्हय? तांकां म्हाका मुद्दाम सांगपाक जाय तुमी होर्डिंग कितले कट करा. आम आदमी पार्टी आतां लोकांच्या काळजान बसलेली आसा, लोकांच्या हृदयान बसलेली आसा आनी आम आदमी पार्टी फूल लोकांचे जे इश्यू आसा प्रत्येक आम आदमी गोंयचो जो आसा ताजो इश्यू घेवन आम आदमी पार्टी फुडां वतली. जावं ते युथाचे, जावं ते जाणट्या लोकांचे, जावं ते आज महिलाचे, प्रत्येक जाणांचे इश्यू घेवन आम आदमी पार्टी सदांच फुडें वतली. आता मुद्दाम विचार करा. गृह आधार जो आसा सरकार दिता 1500 रुपया. ते 1500 जाता तरी कितें? मुखेलमंत्री सगळ्यो मिटिंगे घेता, हर घर योजना म्हणून कितें करता, लोकांक आपयता. त्या एका मिटिंगेचेर सरकार मोडटा अरावंड 30 लाख रुपया. सगळ्या गोंयभर फिरून ताजो कोट केला 12,500 कोटी सरकार मोडटले. त्याला सरकारान विचार करपाक जाय. तुम्ही जो गृह आधार 1500 दिला पळय वो लोक आपलो बायल मनीस संवसार कसो चलयतली? म्हजी हांगा घरकान्न आयिल्ली आसा, होम मिनिस्टर म्हणटा चलयता पळय, म्हजी हांगा होम मिनिस्टर आयिल्ली आसा, फायनान्स मिनिस्टर आयिल्ल्या घरची. तेन्ना संवसार हो चलोवप खूब कठीण जाल्लें आसा. आनी आज जी आम आदमी पार्टी गॅरंटी दितले, अरविंद केजरीवाल जी गॅरंटी अनाउन्स करतले, तुमकां मोठो सपोर्ट मेळटलो हातूंत. दुसरो एक इश्यू म्हाका टच करपा जाय. ते गोंया 2017च्यान प्रत्येक विकान 4 क्रायम जाता. सो सिन्स 2017 एवरी वीक देर आर 4 क्रायम्स अगेन्स्ट वुमन. हे दुःखाची गजाल. आमी गोंय इतले लिटरेट म्हणटा, सुशिक्षिती लो आसा म्हणटा, पण प्रत्येक विकान 4 क्रायम कित्या खातीर जाता? हाजी मुखेलमंत्रीन केन्ना दखल घेतली ना. इनफॅक्ट सरकारान आतां रेप एक्युज्ड आसा. जे ऑपोजिशन पार्टी एका वेळेस चार्ज करता
ताणें खरो वेळ येयली आसा अनावन्स करपाची. तुम्ही नांवां डिस्क्लोज कित्याक करना? खेळ कसलो चल्ला हो? एका बायलाचेर जर रेप जाला, रेप एक्यूज आसा, मिनिस्टर मंत्री आसा, बेगींतल्या बेगीन ह्या नांवाची घोशणा जावपाक जाय, ताजेर लॉ एक्शन जावपाक जाय. तेन्ना सरकारा कडेन डिमांड आसा बेगींतल्या बेगीन नांव ते डिस्क्लोज करून ताजेर ताबडतोब एक्शन जावपाक जाय आनी कॅबिनेटान ताका बरखास्त करपाक जाय. फाटल्याच विकान गेल्या त्या बिरेस्तारा म्हापशां हांवें अंगणवाडी वर्कर आसा, सायलंटली काम करतात, मुखाड्यान इतलें बरें काम करतात, ताजी सरकारान खंयच दखल घेतिल्ली ना. सगळी महिला वर्ग आसा, जाणटी आसा, गेली 30-35 वर्सांची सेवा करता, घरोघरी फिरता. इनफॅक्ट दे शुड हॅव बीन डिक्लेअर्ड एज फ्रंटलाईन कोविड वर्कर्स. पण ताजी सरकारान केन्ना दखल घेवना. आम आदमी पार्टीन दिल्ली बऱ्यापैकी अंगणवाडी कामगार जे आसा तांकां मानाचो स्थान दिला, व्यवस्थीत तांचें काम जाता थंय. पण हांगा इतलीं वर्सां ती काम करताकीर एकटी बायल म्हाका मेळ्ळी 35 वर्सां थंय काम करता, पण कसलेंच तिका रेकॉग्निशन सरकारान दिवना. आज सुद्दां वर्तमानपत्रांत तुमी हाडिल्लें आसा तें. तेन्ना वेळ येयल्ली आसा ही खरी सरकारान तांची दखल घेवपाक जाय आनी योग्य ती पावलां मारपाक जाय. आज जे महिलांक खातीर अनाउन्समेंट जातली, जी गॅरंटी जातली, तुम्ही खुशाल आसतली. पण आता एक फक्त संधी एक आम आदमी पार्टीक दिवपाची वेळ आयिल्ली आसा. एक फक्त तुम्ही चान्स दिवपाक जाय. अरविंद केजरीवाल मॉडेल ऑफ गव्हर्नन्स म्हणटा पळय तो गोंयांत हाडपाक. आनी हो हाडटकच हो राबयतले आमी, जावं त्यो युवकांक जावं महिला वर्गांक, आनी बाकीच्यो सगळ्यो पार्टी तुम्ही विसरतले. एक चान्स फक्त दिवपाक जाय. जसो दिल्लीच्या लोकांनी दिल्लो आम आदमी पार्टीक, तसो गोंयांक खरो तुम्ही एक चान्स दिवपाची गरज आसा. आनी म्हाका खात्री आसा तुम्ही विचार करून एक चान्स नक्कीच आम आदमी पार्टीक दितले. आनी हांव मुद्दाम जेन्ना हांव घरोघरी वता तेन्ना बायलांक एक उदाहरण दिता. हांगा तुम्ही सगळे महिला आशिल्ले आसा, तुम्ही व्यवस्थीत बारीकसाणीक शॉपिंग करता. ह्या दुकानार वता, त्या दुकानार एक साडी घेवची आसली, व्यवस्थीत पळयता, ह्या दुकानार पळयतली, त्या दुकानार वचून साडयेची चौकशी करतली. इतलीं वर्सां आमी काँग्रेस पयली बीजेपी गेली. एक खंय तरी तिसऱ्या पर्यायाक तुम्ही हाडटली आनी हाडपाकूच जाय. कित्याक ही एकूच पार्टी जी आसा ती लोकांक खंय तरी काम करतली. आनी म्हाका खात्री आसा येता इलेक्शन तुमचो मोठो तेंको आसतलो. कित्याक एक बायल मनीस दुसऱ्या बायल मनीस सांगू शकता आनी घराचें परिवर्तन हाडटा. तेन्ना चड वेळ घेनासतना मुद्दाम तुम्ही हातूंत अनाउन्समेंटची वाट पळयता. तुम्ही एक खरेंच चान्स दिवपाक जाय येता इलेक्शनान. आनी म्हजी 2 उतरां आयकल्या बरोबर खरेंच देव बरें करूं. थँक्यू. अरविंदजी केजरीवाल गोंयांत येता आनी दर फावटी एक गॅरंटी डिक्लेअर करता. पयलीं लायट फ्री, मागीर बेकारांक 3000 5000 भत्तो, मागीर जाणट्या खातीर तीर्थयात्रा फ्री. खूब जाणांक प्रश्न पडलो की पयशे हाडटलो खंयच्यान? सगळे फ्री, पूण पयशे हाडटलो खंयच्यान? अरविंद केजरीवालाचो एका न्यूज चॅनलाचेर हांवें इंटरव्यू पळयले. ताणें एकूच सांगलें, जो सरकार चलयता ताची नियत साफ आसपाक जाय, वृत्ती साफ आसपाक जाय. सगळे येतले, फक्त लायट आनी उदकूच न्हू, सगळे फ्री मेळटा. फक्त करप्शन बंद जावपाक जाय. जी कमिशनां खाता ती बंद जावपाक जाय. ती जर लोकां मेरेन पावले जाल्यार गोंयकाराक प्रत्येक गजाल फ्री मेळपाक शकता. अरविंदजी केजरीवाल उलोवच्या पयलीं हांव एकूच म्हजें एग्जाम्पल दिता. म्हजे धाकटे बाय आसा, ताका आयज 1 वर्स 8 म्हयने जाले. आमच्या देखून बालवाडी आसा, हांवें ताका नांव रजिस्टर केलें बालवाडीन. बालवाडीन भुरग्यांक 10,000 रुपया मेळटा अशें सरकार सांगतालो. हांवें रजिस्टर केलो. 10,000चे आतां ते 6,000चेर आयल्या कोविडाक लागून. पूण ते 1.5 वर्साचे जाले, ते आतां 18 वर्साचेर मेळटले काय केन्ना मेळटले खबर ना. अजून मेरेन बालवाडीचे 6,000 रुपया मेळूना. अशी कितलीशीच बायलां आसतलीं जी तोंड फोडिना. हांव प्रमोद सावंताक सांगता, जेन्ना तूं बायलांचें सबलीकरण करता, भुरग्यांची काळजी घेता, तेन्ना बालवाडीचे 6,000 रुपया किंवा 10,000 रुपया दिवपाक जर जमना जाल्यार कट्टेन नाक बुड्यांनी जीव दी. आता धगधग आसा, आयज गॅरंटी कितें? चड वेळ ताणिना. हांव विनंती करता, मैं दरख्वास्त करता हूं अरविंद जी केजरीवाल सर को कि आप आज की गारंटी जाहिर करें. आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी.
एक चांस केजरीवाल एक चान्स केजरीवाल एक चांस केजरीवाल एक चांस केजरीवाल आज गोवा के कोने कोने से आए हुए सभी माताओं, बहनों, बेटियों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज सबसे पहले मैं मेरे छोटे भाई अमित को सलाम करना चाहता हूं। एक बार जोरदार सब लोग खड़े होके तालियां बजा दीजिए, खड़े होके सब लोग। आज के जमाने में जब एक बेटा अपने बाप की परवाह नहीं करता, चारों तरफ इतना स्वार्थी हो गया इंसान, एक भाई भाई की परवाह नहीं करता, ऐसे जमाने में पूरे समाज के लिए, पूरे गोवा के लिए 5 दिन तक भूखे रहना और अपने शरीर को इतनी तकलीफ देना, अपनी जान की बाजी लगाना, मैं समझता हूं ये अद्भुत है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं कल इनसे बात कर रहा था, अमित जी से। उन्होंने पहली बार ये फास्ट किया। एडवोकेट हैं, आप सब लोग जानते हैं। उनको जब इस इशू के बारे में पता चला तो उनके अंदर से आवाज आई कि उन्हें कुछ करना चाहिए, और उन्होंने तुरंत डिसाइड किया कि मैं वहां जाके इंडेफिनिट फास्ट करूंगा। फास्ट के तीसरे दिन डॉक्टर ने कहा कि आपके कीटोन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, आपकी किडनी खराब हो सकती है। मुझे दिल्ली में भी फोन आया हमारे कार्यकर्ताओं का कि डॉक्टर्स ऐसा कह रहे हैं कि आपके कीटोन लेवल बढ़ रहे हैं, आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपकी शुगर डिप कर रही है, आपका लीवर खराब हो सकता है। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आप कुछ घंटे और फास्ट कंटिन्यू करेंगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। आप ये इमेजिन करके देखिए कि उनके परिवार वालों पे क्या बीत रही होगी। तो मैं उनके परिवार के लोगों को भी सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई और अमित जी का साथ दिया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? अगर डॉक्टर आपको कहता है कि अगर आपने 2 घंटे 3 घंटे और फास्ट किया तो आपकी जान जा सकती है, तो मन में आता है यार ये फास्ट किसी और दिन कर लेंगे, अभी तो फास्ट तोड़ देते हैं, ऐसा ही मन में आता है ना। लेकिन उन्होंने कहा कि उनके अंदर से आवाज आई कि अब उठना नहीं है, अब गोवा के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मंजूर है। ये बड़ी बात है। आज गोवा की पॉलिटिक्स के अंदर जब एक नेता करोड़ों रुपए लेके दूसरे पार्टी में चला जाता है, दूसरा नेता एमएलए करोड़ों रुपए लेके कांग्रेस से बीजेपी में चला जाता है, एमजीपी से बीजेपी में चला जाता है, इस पार्टी से उस पार्टी में चला जाता है, ऐसे में आज गोवा को एक ऐसा नेता मिला है जो गोवा के लोगों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। तो उन्होंने फास्ट जारी रखा, और जो डॉक्टर्स कह रहे थे कि अगर कुछ घंटे आप और फास्ट रखेंगे तो आपकी जान चली जाएगी, तो एक हिंदी में कहावत है, जाको रखे साइयां
मार सके ना कोई। उनको कुछ नहीं हुआ। देयर वॉज ए डिवाइन इंटरवेंशन। भगवान उनके साथ था क्योंकि वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे थे, तो भगवान ने उनका साथ दिया। आज वो जिंदा भी हैं, हमारे बीच में भी हैं और आपकी लड़ाई जीत के आए हैं वो। पर इस लड़ाई को अब यहां खत्म नहीं होने देना। ये जो इनका इंडेफिनिट फास्ट था, मेरी समझ में ये एक तरह से एक सिंबॉलिक है। इस लड़ाई को आगे लेके जाना है। अभी अमित जी ने गोवा के हेरिटेज को बचाने के लिए इंडेफिनिट फास्ट किया। अब गोवा की राजनीति को भी बचाना है, गोवा की पॉलिटिक्स को भी बचाना है। गोवा के लोग बहुत अच्छे हैं। भगवान ने गोवा को सब कुछ दिया है। गोवा में नदियां हैं, जंगल हैं, पहाड़ हैं, जड़ी बूटी है। गोवा के लोग बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं, गोवा के लोग मेहनती हैं। लेकिन गोवा के नेता बड़े खराब हैं। गोवा की पॉलिटिक्स बहुत खराब है। अब गोवा को इन नेताओं से छुटकारा दिलाना है, राजनीति को साफ करना है कि नहीं करना है? और आज यहां पे इतनी सारी मां बहनें आई हुई हैं। अगर औरत ठान लेती है कि मुझे कुछ करना है तो फिर कोई नहीं रोक सकता। आज एक और गारंटी ऐलान करने के लिए मैं दिल्ली से आया हूं। मुझे ज्यादा इस बात की खुशी है, आज गोवा में दो किस्म की राजनीति चल रही है। रोज आप गोवा का अखबार उठा के पढ़िए, फ्रंट पेज पे आएगा, ये नेता ये पार्टी छोड़ के उस पार्टी में चला गया, उस पार्टी ने कहा कि हम इस पार्टी के साथ अलायंस करेंगे, उसने कहा कि शाम को आता है नहीं हम इसके साथ अलायंस नहीं करेंगे, उसके साथ अलायंस करेंगे। मैं मन में सोचता हूं, किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को गोवा की चिंता है क्या? कोई नेता ये नहीं कहता कि मैं अब गोवा के लोगों के लिए शिक्षा अच्छी करूंगा। कोई नेता ये नहीं कहता कि मैं गोवा के लोगों का पानी ठीक करूंगा। कोई नेता ये नहीं कहता कि मैं गोवा के युवाओं को रोजगार दूंगा। सब नेता लगे हुए हैं, इस पार्टी से अलायंस करेंगे, उस पार्टी में छोड़ के जाएंगे, इस पार्टी। सारी गंदी राजनीति चल रही है। इट्स ऑल डर्टी एंड अगली। सब कुछ गंदा चल रहा है राजनीति के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ एक और नई पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी में हम गोवा के, जब भी हम बात करते हैं, हम गोवा के विकास का प्लान बना रहे हैं। मैं पहली बार आया, मुझे पता चला कि लोगों के बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं। गोवा के अंदर पावर कट बहुत लगते हैं, बिजली जाती है, कई कई घंटे के पावर कट लगते हैं। हमने दिल्ली में इसको ठीक किया, तो हमने पहली गारंटी दी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बिजली मुफ्त करेंगे जैसे दिल्ली में की, और 24 घंटे बिजली देंगे। हमने दूसरी गारंटी दी कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। आज पढ़ लिख के हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, हम युवाओं को रोजगार देंगे, और जब तक रोजगार नहीं मिलता हम उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। हमने तीसरी गारंटी दी, हर आदमी चाहता है कि मैं तीर्थ यात्रा करके आऊं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बड़ी खुशी की बात है, अभी परसों, डे बिफोर यस्टरडे, दिल्ली से पहली ट्रेन दिल्ली के लोगों को लेके दिल्ली से अयोध्या गई है रामचंद्र जी के दर्शन करवाने के लिए। गोवा में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गोवा में हिंदू चाहते हैं कि हम अयोध्या जाएं, मुस्लिम चाहते हैं कि हम अजमेर शरीफ जाएं, क्रिश्चियन चाहते हैं हम वेलंकनी जाएं। गोवा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, आपको अपने भगवान के दर्शन कराने के लिए हम तीर्थ यात्रा करवा के लेके आएंगे। चौथी गारंटी हमने अपने गोवा के टैक्सी के भाइयों के लिए दी, और आज मैं महिलाओं के लिए 5वीं गारंटी का ऐलान करके आया हूं। तो आम आदमी पार्टी गोवा के लोगों के विकास के लिए पूरा प्लान तैयार कर रही है कि हमारी सरकार बनेगी हम क्या करेंगे। अभी आने वाले टाइम में मैं फिर आऊंगा, स्कूल कैसे ठीक करेंगे, कॉलेजेस कैसे ठीक करेंगे, अस्पताल कैसे ठीक करेंगे, आपके इलाज के लिए क्या करेंगे, पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं हम लोग। और कोई पार्टी तैयार नहीं कर रही, और किसी पार्टी को गोवा से मतलब नहीं है।
और किसी पार्टी को आपसे मतलब नहीं है, और किसी पार्टी की सब नेताओं को, सब पॉलिटिशियंस को, सारी पार्टियों को केवल और केवल गोवा को लूटने से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं। तो आज मैं महिलाओं के लिए ऐलान करता हूं कि हमारी सरकार बनेगी गृह आधार योजना। एम आई राइट? दैट्स द नेम। गृह आधार योजना जो अभी 1,500 रुपया मिलता है, इसको हम बढ़ा के 2,500 रुपया महीना करेंगे। दूसरा, जिन महिलाओं को गृह आधार योजना नहीं मिलती, एक परिवार में एक ही महिला को मिलती है, हाउसवाइफ को मिलती है, आपकी बेटी है, आपकी मां है, और दूसरी महिलाएं जो 18 साल से ऊपर की उम्र की महिलाएं हैं, जिनको गृह आधार योजना नहीं मिलती, उन सबको 1,000 रुपए हर महीने उनके अकाउंट में डाला जाएगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, विमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, विमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए। काम कोई नहीं करता विमेन एम्पावरमेंट में। सबसे बड़ा विमेन एम्पावरमेंट क्या है? पैसे में ताकत होती है कि नहीं होती है? जेब में अगर पैसा हो तो आदमी को लगता है मैं ये भी खरीद सकता हूं, मैं ये भी खरीद सकता हूं, मैं यहां भी जा सकता हूं, मैं वहां भी जा सकता हूं। आदमी बड़ा एम्पावर्ड फील करता है अगर जेब में पैसा हो तो। अगर हमारे हर महिला की जेब में 1,000 रुपए होंगे तो वो क्या क्या नहीं कर सकती। वो बड़ा फ्रीडम महसूस करेगी, वो इंडिपेंडेंस महसूस करेगी, वो एम्पावरमेंट महसूस करेगी। मैं समझता हूं कि अब हम जो हर महिला की जेब में 1,000 रुपए डालने जा रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी परहैप्स द बिगेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया। पूरी दुनिया का यह सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम होगा। आप सोच के देखो, एक 18-19 साल की बेटी है, उसके पिताजी उसे कॉलेज की पढ़ाई छुड़वा देते हैं, वो कॉलेज नहीं जा पा रही। अब अगर उसकी जेब में 1,000 रुपए आएंगे तो उसकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो सकती है कि नहीं हो सकती? वो अपने लिए नए कपड़े खरीद सकती है, अपने लिए कुछ भी खरीद सकती है मार्केट में जाकर। एक हाउसवाइफ है, आज इतनी महंगाई हो गई है, अगर उसकी जेब में 1,000 रुपए आएंगे वो अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद सकती है, वो अपने लिए कुछ खरीद सकती है, वो घर में एक एक्स्ट्रा सब्जी बना सकती है, और कुछ हो या ना सब्जी बना सकती है, अपने मनपसंद का खाना खा सकते हैं सब लोग। एक दिन इवनिंग में बाहर जा सकते हैं वो लोग, अपने बच्चों को बाहर कुछ दिखाने ले जा सकती है। एक बूढ़ी मां है, वो अपने बच्चों को कुछ देना चाहती है। मैं एक आपको इंसिडेंट सुनाता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं उनको इसकी क्या जरूरत है। हम ये ऑप्शन देंगे इस स्कीम में, जो जो नहीं चाहते इसको, जिन लोगों को लगता है कि उनके पास पैसा है, जिनको लगता है वो वर्किंग विमेन है, उन्हें जरूरत नहीं है, दे विल बी गिवन एन ऑप्शन टू ऑप्ट आउट ऑफ द स्कीम। जरूरी नहीं है सबको, बट वी विल मेक एन ऑफर टू एवरीवन, और जो इसमें ऑप्ट आउट करना चाहें करें। लेकिन मेरे पास एक मेरा दोस्त है, बहुत अमीर दोस्त है, वो एक बारी मेरे पास आया, बोला मेरे पिताजी एक दिन मेरे पास आए और मुझे बोले बेटा मेरी पॉकेट मनी फिक्स कर दो, हर महीने मुझे पॉकेट मनी चाहिए। तो मेरा दोस्त उनको बोला कि पिताजी आपको पॉकेट मनी किस लिए चाहिए, मैं हूं ना, आप बताइए आपको क्या चाहिए, मैं सब कुछ दिलवाऊंगा। तो कहता अब मेरा गोलगप्पे खाने का मन है तो मैं तेरे पास पैसे मांगने आऊंगा क्या। तो अगर एक बूढ़ी मां को कुछ भी खरीदने का मन है तो वो हर चीज के लिए अपने बेटे से पैसे मांगेगी क्या, अपने हस्बैंड से पैसे मांगेगी क्या। तो ये जो 1,000 रुपए हम डालने वाले हैं, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इफेक्टिव एंड द बिगेस्ट विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। मुझे बहुत सारे लोग आजकल क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पहले तो ये कहते हैं कि पैसा कहां से आएगा। मैं बताता हूं पैसा कहां से आएगा। आप लोग भी जब जाओगे तो आपसे पूछेंगे पैसा कहां से आएगा।
गोवा का इसके लिए 500 करोड़ रुपया चाहिए। मैं सारी कैलकुलेशन करके आया हूं। आपकी जेब में, हर महिला की जेब में 1,000 रुपए हर महीने डालने के लिए 500 करोड़ रुपया चाहिए। गोवा का बजट 22,000 करोड़ है, 22,000 करोड़, 22,000 करोड़ है। मैं आपसे पूछना चाहता, गोवा में अगर कोई सड़क बनती है, अगर कोई फ्लाईओवर बनता है, अगर कोई गोवा में काम होता है, उसमें कितने % करप्शन होता है? कितना % करप्शन होता है? गेस? 60%, 90%, 70%, 20%। चलिए मान लीजिए 20% मान लेते हैं। 20% तो होता ही है। होता है कि नहीं होता है? उससे तो कम नहीं होता, उससे तो ज्यादा ही होता है। 20% मान लेते हैं तो 22,000 करोड़, 22,000 करोड़ का बजट है, 20% करप्शन है, तो कितना करप्शन में चला गया? 4,400 करोड़ रुपीस, 4,000 करोड़ रुपए करप्शन में चला गया। आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है। आम आदमी पार्टी पैसे नहीं खाती। ये 4,000 करोड़ रुपए करप्शन से बचाएंगे और हर महिला को 1,000 रुपए देंगे। अभी मैंने आपके लिए फ्री बिजली अनाउंस की, मैंने आपके लिए अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भत्ता अनाउंस किया, मैंने आपके लिए तीर्थ यात्रा अनाउंस की, मैंने आपके लिए आज 1,000 रुपए अनाउंस किया। ये सारा खर्चा मिला के इट इज लेस देन 1,000 करोड़।